unsay diskarte sa ko ang brake para makuan siya mo balik siya og brake. Mo siguro na imong pasabot. Kaya sa imong mga lingwahe wa ko kasabot. Pero mao man siguro na imong pasabot nga agid ang mo pilit siya og balik ba. Kay kung magtawod ka na nga shifter, dili mo kay na siya mo pa-upload. Kay kailangan mo na siya kanang kuan. Pagita lang nako sa imo ha. So na explain pero unta masabtan nimo niya ako ang kuan. Ipakita sa imo ha. Unsay diskarte nako sa kuang brake sa kana nga shifter. Bago ka maghugot bay, tan-awa sa jud kung straight ba or hiwi. Kung mahiwi na siya, dili na siya mo paak kayo ang brake. Diri silipon mo puna nimo diri tan-aw nimo og straight ba or dili. Sa ako dili jud siya nahiwi kana muna siya ang nahiwi. Ang diskarte na ko ana, dali ra kayo. Dungagan ra nimo washer 5-5. Pero sa ko 5-5 akong gidungag pero depende sa mga tan-awa lang kung straight na. Ayaw na dungagi.